محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر یوم ندعو کل اناس بإمامہم۔ وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے۔ سمجھ آ رہی جے؟ آ رہی جے؟ ویہ لے آ جے؟ آ رہی ہے؟ ہاتھ کھڑے کرو ہم ماشاءاللہ جنہوں نے سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے۔ یہ تاندلی نہیں؟ صاحب حضرت مولانا محمد حنیف ربانی صاحب، ماشاءاللہ تواڈے اور میرے محبوب خطیب اور میرے ضلع دے امیر قاری القرآن حافظ قرآن حضرت العلام مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی جلوہ گر جلوہ افروز نے
तू नारा सही नहीं मारिया, घड़ी ला के दे तकरीर दे विच विच ते तेन वापस मिल जाएगी इंशाअल्लाह। हो सकता तेन तोहफा मिलया होवे, क्योंकि हुण रुबानी साहब आ गए, हुण मैं घड़ी ते चलांगा। पहला प्रोग्राम मेरा ये सी कि चल सो चल, जो अल्लाह नूं मंजूर। बहरहाल चूँकि वड्डे भाई ने मेरे और मेरे मोहतरम, मेरे मोहसन, मेरे मुशफिक ने, इन्हां दी आमद दा यही है कि तुसी थोड़ी जी वफा करो ताकि वक़्त बच जाए, मेरा भी तुहाडा भी, हज़रत शेख साहब दा भी। अल्लाह अकबर। अल्लाह सानू सारियां नू किताब और सुन्नत दी सही समझ अता फरमा के अमल वाला मुसलमान बना दे। हौली हौली आमीन आखी जे, सज्जे पासे वाला तो काम उंज ही रह गया है। वो नबियों में नबी ऐसे के इमामुल अंबिया ठहरे, वो हुसीनों में हुसी ऐसे के महबूब खुदा ठहरे। अगर जन्नत में जाने का, अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, तो गले में पहन लो कुर्ता मोहम्मद की गुलामी का। हजरात हाजिरीन, हर किस्म दी हम्दो सना तारीफात किबरियाई बड़ाई बुजुर्गी बरतरी सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह वास्ते, जो सारी कायनात दा खालिक, मालिक, राजिक, परवरदिगार, लजपाल, गौसे आजम, दस्तगीर, मुश्किल कुशा, रंजबख्श, गंजबख्श, फैज़ आलम। दुरूदो सलाम उस हस्ती मुक़द्दस ते अल्लाह मेरी और तुहाडी तरफों पहुँचाए, जिस पैगंबर या रहबर, रहनुमा, मुक्तदा, पेशवा दुनिया दी किसे अख ने वेखिया नहीं, अल्लाह ने उन्हां जिहा घल्लिया नहीं, जिन्हां दा नामे नामी इसमें गरामी है जनाब मोहम्मद। दुरूद दी आवाज सब दी आनी चाहिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। और जेड़े एंड ते दोस्त बैठे ने, या मेरा भाई अपना साथी भेजेगा, ओदा मुंह स्पीकर दा अंदर नू साडे हल कर दे, ओदा भी मुंह। अल्लाह तुहानू जज़ाए खैर दे, अल्लाह बरकत दे। तवज्जो भाई, पानी पियो पुण के ते मुरशद फड़ो, बोले नहीं, पानी पियो पुण के ते मुरशद फड़ो चुन के। जो बंदा चुनदा ना, फिर वेंदा कि सब तो अजीम, सब तो हुसीन, सब तो अफजल, सब तो अरफा खुदा दी खुदाई कौन है, जिन्हों मनीए, जिन्हों चुनीए, जिदा दामन पकड़ लीए। यकीनन हकीकत यह हुई है कि खुदा दी सारी खुदाई तराजू दे एक पलड़े अंदर, और कल्ले आमीना दे लाल एक पलड़े अंदर मक्की मदनी सरकार जिया आया भी कोई नहीं, मुहब्बत कर जरा आना भी कोई नहीं। मेरे पैगंबर जिया आला किसे मां ने जनिया भी नहीं, और अर्श वाले ने कलिया भी नहीं। मेरे हबीब, मेरे आका, मेरे मुर्शद, मेरे हबीब, मेरे जनाब सोहने नबी, कौन नबी, मुहम्मदुम बशरुन वलैसा कल बशरी। बड़े बड़े आए ने, आदम अलैहिस्सलाम तो लाके हजरत ईसा रूहुल्लाह तक बड़े आए, पर मेरे पैगंबर की मिसल कोई आया नहीं आया। तवज्जो, कौन आया जिन्ना दे बारे में इजहार करा कि लोगो हुर्मत रसूल पर जान भी, मैं क्या सी इको जी नहीं बढ़ानी, इको वध गई है। वो बेली किधर गया जो दूसरा, अल्लाह करे छेती आ जाए। मैंने तो ड्राइवर की जरूरत होती है, कंडक्टर की कोनी। अल्लाह अकबर, कंडक्टर मैं आप ही बन जाना। तवज्जो भाई मेरी तरफ, तवज्जो मेरी तरफ। जनाब मोहम्मद, सारे नहीं बोले, हर ये बात कहे कि गुलाम ये रसूल में मौत भी, सारे नहीं बोले, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। जे मरना कबूल है ते सोहने दी अदा कबूल क्यों नहीं, पैगंबर दी अदा पसंद क्यों नहीं, सोहने नबी दा तरीका सलीका ते ढंग पसंद क्यों नहीं। इस वास्ते मैं कहांगा, आओ कहन वाले दा अंदाज के पानी पियो पुण के ते मुर्शद फड़ो चुन के।
خدا دی ساری خدائی چو انتخاب کرو، دیکھو تے صحیح کہ کیا کوئی مکی مدنی جیا ہے وے، جے ہے تے من لو، جے نہیں تے پھر من کہ جان جان دی یہ چلی جائے، امام اعظم بھی محمد ہے، قائد اعظم بھی محمد ہے، میرا امام بھی محمد، میرا رہبر بھی محمد، میرا مرشد بھی محمد، رہبر کامل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ایمان، میرے مسلمان ویران، اس بات پر غور کرنا، رب دے نبی، جگ دے نبی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، کون پیغمبر؟ بس زہاد چہرے والا، باللیل دیاں کالیاں زلفاں والا، علم نشرح لک صدرک دے سینے والا، ما زاغ البصر وما طغت آنکھیاں والا، وما رمیت اذ رمیت دے ہتھاں والا۔ میرے اپیرا کون پیغمبر؟ اچھی شان والا، اچھی آن والا، بھلے بھاگ والا، بھلے راج والا، او لڑ لگے آتی بڑی لاج والا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حالی دنیا تے آئے کوئی نہ، عزت عظمت دیاں باتا رب پہلے دس رہے آوے۔ میرے اپیرا امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، رہبر کامل کون ہے؟ میرے اپیرا میں اظہار کرنا چاہنا کہ میرا امام او امام ہے جیڑا نبیاں دا امام بن کے آیا۔ میرے اپیرا کون آیا اج دنیا اندر ہویاں گلی گلی رسنائیاں۔ میرے اپیرا ایک کون آ رہے آوے جدی عزت عظمت دیاں باتا میرا اللہ خود دستا جا رہے ہے۔ میرے اپیرا ایک کون آیا جدی عظمت دا اظہار میں اس طرح کرنا چاہنا۔ میرے اپیرا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اپیرا دنیا تے آئے کوئی نہ، پروردگار نے اعلان فرمایا اور نبیاں دا اجتماع نبیاں نو جمع کر کے فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن۔ آخیا نبی و رسول و پیغمبرو جی رب جی آڈر کیے، فرمایا میرے آدم جی اللہ جی حکم، فرمایا میرے نوح میرے ابراہیم جی اللہ جی آڈر کیے، فرمایا میرا نبی آ جائے، آمینہ دا لال آ جائے، عبداللہ دا چن آ جائے، مکہ دا در یتیم آ جائے، حبیب خدا آ جائے، احمد مجتبہ آ جائے، ساقی کوثر آ جائے، ساقی محشر آ جائے، اور نبی و رسول و پیغمبرو تسی کی کرو گے؟ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ میرے پیغمبر تے ایمان لے آنا اور میرے محمد تے تابع دار بن جانا، وَلَتَنْصُرُنَّ معاون بن جانا، مددگار تے معاونت تے طور تے نال چلنا۔ میرے اپیرا سارے نے آکھیا اللہ تیرا نبی آ جائے، تیرا پیغمبر آ جائے، اللہ تیرا رسول آ جائے، اسی تابع دار بن جاواں گے، ایمان لے آواں گے تے معاون بھی بن جاواں گے۔ میرے اپیرا توجہ کر، یہ کون آیا اج دنیا اندر؟
अंदर होया गली गली रुसनाया आजम लाल हलीमा लै गई हथ मलतियां रह गई दाइया मेरे पीरा आया एक कौन आया हाली आए नहीं ते रब ने फरमाया अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन मेरे पीरा कुरान रब दा अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबियल उम्मियल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित्तौराति वल इंजील मेरे पीरा तौरात दे अंदर इंजील दे अंदर तस्करा सिकर मेरे पाक पैगंबर दा मेरे इमाम दा मेरे पीर मेरे मुर्शद मेरे हाथी दा मेरे पीरा तवज्जो कर इजहार कराओ मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम अज दुनिया ते आ रहे ने लोगो महीना रबीउल अव्वल दा मेरे पैगंबर दी आमद आमद मेरे हबीब दी विलादत बा शहादत मेरे पीरा मेरे आका आए ने ते वेखन वाले वेखे आओ इन्हां दे अंदर एक कौन आया जिन्हें मेरे आका दा दीदार कीता इन्हों दुनिया सरदार अब्दुल मुतलब कहंदी है ते सरदार अब्दुल मुतलब ने तके आओ ते वेखे ते आखिया आमीना तेरे बेटे जैसा करोड़ी न लखी मैं वेखिया मैं तकिया मैं वेख लिया ते मेरा दिल गवाही दे रहा तेरे बेटे जिहा हुसैन कोई ना आया तेरे बेटे जिहा प्यारा कोई ना आया तेरा बेटा बड़ा सोहना ते बड़ा मनमोहना में मेरा दिल करदा मैं विंदा ही रह जावा मेरे पीरा बरादरी खानदान इलाके ते महल्ले ते लोग आ रहे ने हर कोई दीदार करदा जा रहा वे हर एक दी जुबान दे लफज कि सोहने मुहम्मद जिहा असा देखिया कोई नहीं इहदे जिहा तकिया कोई नहीं मेरे पीरा हर कोई वेंदा मैं तवज्जो तलब जुमला अर्ज करना चाहना जो सरदार अब्दुल मुतलब ने वेखे आओ ये सारी बरादरी ते खानदान मेरे पीरा इस 7 दिन दे मेरे आका होए ते सारे आए ने इन्हां सारियां नूं जमा कर लिया गया अकीके दा समा अकीके दा मौका आखिया नाम दसिया जावे हर कोई कहंदा नाम जेड़ा तुसी तजवीज कर दे जे जेड़ा तुसा नाम रखिया ये बड़ा अनोखा ते निराला वे ये नाम मुहम्मद बड़ी शान वाला ये नाम बड़ा अनोखा ते निराला इज्जत अजमत वाला नाम है लेकिन असी एक बात कहना चाहते हैं सरदार जी बाबा जी नाम अब्दुल्लाह रख दिता जाए अब्दे मनात रख दिता जाए अब्दुल उज़्ज़ा कोई मुरब्जा नामा दे विचों नाम तजवीज किया जाए मेरे पीरा सरदार अब्दुल मुतलब ने इन्हां नूं जमा कीता होया ते आखिया आओ मैं अपने पोते दा दीदार करवा दिया आओ मैं ओदा दीदार करवाना चाहना मेरे पीरा करीब लैके आए ने सफेद रंग दा कपड़ा चादर चेहरा पुर अनवार देवे इस सफेद चादर नूं इंज चेहरे तो हटाया गया जो अलग किया गया ते आखिया मैं तेरे कोलों पूछना चाहना इहदा नाम की होना चाहिए हर कोई इको ही जवाब दे रहा वे कि इहदा चेहरा वेखिया ते इंज लग्या कि लोगो इहते जग तो हुसैन इहते सारी कायनात तो अजीम मेरे पीरा सरदार अब्दुल मुतलब अगले नूं कहंदे ने तू वेखिया कोई नहीं तू तकिया कोई नहीं वेखिया कोई नहीं इंज कर वेख पहला वेख ते फिर दस कि नाम की होना चाहिए तवज्जो है जे राणा अली अहमद साहब मास्टर नज़ीर साहब क्यों ना फिर कह दिया डिमांड फरमाइश तुहाडी तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा ते जिन्नू वेखिया चल शर्मा अवे ते जे ओ जावे सैर करन लो
تے سارا پلک سجایا جاوے تے جے او رکھے قدم زمین تے آتے دھرتی خوش ہو جاوے او بجلی او دو چمک نہ مارے جدو سونا نبی مسکراوے تے جے او کھولے او زلفان دے تے راہی راہ بھول جان دے او واہ واہ سونا حسن نبی دا او واہ واہ سونا حسن نبی دا تے جدی چال نہ چلی جاوے یہ کون جناب محمد اچھی ذرا کہو صلی اللہ عزیزان ایمان آ میرے مسلمان میرا میرے پیغمبر دا غلام آیا میرے آقا دا فداکار آیا میرے پیغمبر دا جانثار آیا میرے اپیرا نام حضرت جابر بن سامورا رضی اللہ تعالیٰ میرے اپیرا میرے آقا کس جگہ تے نے مسجد نبی دے اندر حبیب خدا تشریف فرمانے میرے اپیرا میرے آقا دا غلام آیا توجہ میرے لفظاں تے کہ پانی پیو پون کے تے مرشد پھڑو چون کے میرے اپیرا حضرت جابر آئے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سرخ رنگ دی چادر اپنے بدن تے اوڑی ہوئی ہے میرے آقا تے جسم پاک تے اتے سرخ رنگ دی چادر تے میرے آقا دا دیوانہ پروانہ مستانہ میرے پیغمبر دا فداکار میرے اپیرا کون صحابہ آسمان بولا مجھ پہ کیسے تارے ہیں زمین بولی مجھ پہ صحابہ پیارے ہے میرے اپیرا صحابی اندر آیا میرے آقا تے کول آیا میرے پیغمبر دا فداکار آیا میرے اپیرا جدو مسجد تے اندر داخل ہو گیا میرے اپیرا مسجد لیسان والی تے جڑا داخل ہو رہا وے وہ بھی عظمت والا شان والا ان سمجھ لے میرے اپیرا ایک درس گاوی عظمت والی ہے دا استاد دی عظمت والا تے شان والا وے میرے اپیرا اے جڑا طالب علم اندر داخل ہو رہا ہے یہ بھی عظمت والا عزت والا تے شان والا تے مقام والا میرے اپیرا اندر داخل ہوئے نے تے میرے آقا دا رخ انور ویکھے آؤ میرے پیغمبر دا چہرہ پر انوار تکے آؤ واہ قرآن تیری عظمت تو صدقے جاؤ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا میرے اپیرا ایک کون ہے جدے بارے رب دے قرآن نے آکھیا والضحیٰ واللیل اذا سجا میرے اپیرا ایک کون ہے جدے بارے رب دے قرآن نے آکھیا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا میرے اپیرا میرے پاک پیغمبر دا صحابی اندر داخل ہویا میرے اپیرا
14ਵੀं रात दा चन आसमान ते चमक रहा है, थमक रहा है और इदियां उजाला इदी नूरानियत मेरे अकीरा बहुत दूर दूर जा रही है। जदों 14ਵੀਂ रात ते चन वाल वेखे आओ, इधरों आमिना ते लाल वाल वेखे आओ, मेरे अकीरा दिल अंदर ख्याल आया, सोची पै गए और आखिया अज मैं दसना चाहना अपने दिल अंदर सोचे आओ। आंदे ने मेरे दिल अंदर ख्याल आया, मैं देखा ते सही आमिना दा चन सोना है या आसमाना दा चन सोना है। अज मैं मुवाजना करा ते सही, जिदे लड़ मैं लगे आओ, जिदे नाल मेरी अकीदत ते मुहब्बत है, जिदे नाल मेरा प्यार है, अज मैं ओदे अल वेखा ते सही ना, ओदे वल तक्का ते सही ना, जिदे वल हजरत हलीमा आईया, हजरत हलीमा आमिना ते लाल नो इस तरह उठा लिया, चुक लिया, अपने सीने ते नाल लाया ते कहंदियां ने आमिना मैं देखिया ते मैं कहना चाहनी आ, मैं सदके ए दिया शाना तो ए सोहना है कुल जहाना तो मेरे इरा गोद अंदर हजरत आमिना दी गोद अंदर हजरत हलीमा दाई बन के आईए, आके उठाया ते चुक लिया, मेरे इरा जदों उठाया सीने ते नाल लाया ते आखिया हलीमा की देनी है ते की तकनी है। आंदी है मां आमिना जी मैं सदके ए दिया शाना तो ए सोहना है कुल जहाना तो असा सोहने नो मंजूर कीता, लख शुक्र मनावा बिस्मिल्लाह। मेरे अकीरा जदों उठाया लैके टुरिया ते आवाज आई है, आखिया नी हलीमा जदों सोहने नु लैके हलीमा टुरी दिल ते हथ रख के सोने दी मां आख दिए, आंदी खुश नसीबे लै जाई मेरे लाल नो, पल दो पल मैनू खड़ा लैन दे, इहदे हासे दा बदला उतारन लई हर हंजुआं दा मैनू बना लैन दे। हजरत हलीमा वेखिया ते आंदियां ने आमिना मां तेरे बेटे जिहा कोई ना, पानी पियो पुण के ते मुरसद फड़ो चुन के, कौन मुहम्मद। एक दफा सारे कहो हाँ, जनरेटर की आवाज नालों तुहाडी आवाज उच्ची होनी चाहिए, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहन वाला अपने अंदाज कहंदा मेरे सोहने अरबी चंदा रब शान है बदाया, मेरे सोहने अरबी चंदा रब शान है बदाया, खत्मुर रसूल दा सेहरा सोहने दे सर सजाया, मेरे सोहने अरबी चंदा रब शान है बदाया, वल्लैल जुल्फा लोगो वल कमर है पेशानी, वल्लैल जुल्फा लोगो वल कमर है पेशानी, पलकाते जिस दा चर्चा दुनिया जी दी दीवानी, जिमें सोना सी चाहंदा ओवें ही रब बनाया, मेरे सोहने अरबी चंदा रब शान है बदाया, बड़े नसीबां वाली लोगो दाई हलीमा, बड़े नसीबां वाली लोगो दाई हलीमा, जिसनू सी मिले लोगो रहमत वाला खजीना। एक बारी तुसी कहो हाँ सारे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तेरा शुक्र है इमाम ते पीरो दिता ही जिदी मिसल भी कोई नहीं, जिदी नजीर भी कोई नहीं।
کہہ دو سبحان اللہ۔ تے میرے پیر میرے امام محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے نصیب والی لوگو دائی حلیمہ، جس نو سی ملے لوگو رحمت والا خزینہ، جس نے میرے نبی نو ڈاچی تے سی بٹھایا۔ سبحان اللہ دی آواز نہیں آئی، اچھی کہو سبحان اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا، میرے مرشد، میرے ہادی۔ حضرت جابر اندر داخل ہوئے تے کہن لگے اج ویکھا تے صحیح آسمان دا چن سونا ہے یا زمین دا چن سونا؟ تک دے عزیزان ایمان، آ میرے مسلمان ویرا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، میرے آقا، میرے عقیرہ کون آقا، ساری کائنات تو اعلیٰ عربہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے عقیرہ دیدار مصطفیٰ کیتا جدو میرے حبیب دے والوے آؤ دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام والوے نے ایک نظر میرے آقا وال، دوسری نظر آسمان دے چہرے دے وال، ایک نظر میرے حبیب وال، کو دوسری نظر آسمان تے چن وال ماریے۔ ساری رات گزرتی جا رہی ہے اور رات جڑی ہے بھیگ دی جا رہی ہے۔ میرے عقیرہ اس سما ایسا سما بن گیا، حضرت جابر کہیں دینے میں تکے آؤ، آمینہ تے لال وال ویکھے آؤ، میں کیا اے چن سونا یا او چن سونا دے جدو میں دیکھے آؤ۔ میرے عقیرہ میرے بابا انہیں آکھے آؤ، روایت کریندہ ہے جابر سہارا ایک راتی نٹھا محمد پیارا، چنو چودنی سی تے کوئی ستارہ، میں دوہانو بیکا دوبارہ خدا دی قسم چن مدہم نظر آیا، سونے دا چہرہ صاف نظر آیا تے میں کھیا کیے، میں کھیا آسمان دیا چنہ تیرے چہرے تے چھائیاں، تیرے چہرے تے داغ دھبے نے تے میرے مکی مدنی دا چہرہ صاف ہے۔ دیدار مصطفیٰ کیتا صلی اللہ علیہ وسلم تے حضرت جابر کہیں دینے جتوں میں ساری رات تو بعد فیصلہ کیتا تے میں کھیا محمدی کیسٹ اینڈ سی ڈی سنٹر والو سیال کوٹیو دیوانیو پروانیو مستانیو انہا لفظاں تے غور کرنا میرے مکی متنی دے غلام نے آکھیا فالا ہوا اندی احسانو من القمر او 14ویں رات دیا چناؤ تو سونا نہیں محمد حسین صلی اللہ علیہ وسلم تے سراکیدہ شاعر سراکیدہ شاعر سراکی انداز اپنے پیارے انداز گل کی کردہ اے چنا تے کو چن آدھن کنو کہہ رہا آسمان دے چنو اے چنا تے کو چن آدھن تے میڈا سونا عربی چن نے اللہ سانو مکی مدنی سرکار دا تابعدار بنا دے اے محلہ بھی کہے آمین اے چنا تے کو چل آتھل تے میڈا سونا عربی چنے تو زینت ہے اسمانان دی اے سارے جہان دا چنے تو کئی ویلے رنگ بدلا کھڑ دائیں اینا بدلا دا رنگے تیڑے وچ میں کئی داغ ڈٹھن اے بے داغا مینا دا چنے کون جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیو پون کے تے مرشد پھڑو چون کے حضرت ربانی صاحب دا خطاب ہون والا اور میں مبارک بات پیش کرنا چودھری شفقت عباس صاحب نو کہ اللہ انہاں نو جزائے خیر عطا فرمائے مبشر یعقوب صاحب
مولانا نو عبد الحفیظ مظہر صاحب مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب مبارکباد پیش کرنا کہ جنہ بزم سجائی اور دسیا کی کہ سید البشر کی مطلب خدا دی ساری خدائی ترازو دے ایک پلڑے اندر آمینہ دے لال کلے ایک پلڑے اندر آہن میرے نال مل کے اظہار کر محبت دا شفقت دا حضرت عبداللہ ابن سلام میرے آقا دے ول آئے کول آئے تے کہن لگے کہ میں گیا کا دے لئی مناظرہ کرن مجادلہ کرن بحث کرن ہر کوئی قیدہ تینوں پڑھایا لکھایا سکھایا چل ہاں جا کے مناظرہ کر جدو میرے پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آیا نا میرے آقا دے تے کہن لگا جدو میں دیدار مصطفیٰ کر لیا نا دیدار مصطفیٰ کر لیا بچہ کہہ رہا سی نا بن دیکھے ہے فدا ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا تسا تکیا نہیں ویکھیا نہیں کوئی موقع آئے گلیاں اندر بازاراں اندر نکل دے جے اور کہیں دے جے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نعرے مار دے جے تائیتے پہ میں کہنا اور کہہ دینا چاہنا بن دیکھے ہے فدا ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا بن دیکھے ہے فدا ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں توجہ جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا این محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ رک گیا ہے ٹھہر گیا ہے چپ کر گیا ہے وجہ کی یہ کہنے لگا وجہ ایک کوئی یہ ویکھے ہے تے دل کہہ اٹھے آئے ویکھے ہے تے دل کہہ اٹھے آئے اور لوگوں میرا پیر محمد جیڑا آمینہ دا لالے جے تیرا بھی کوئی ایسا ہے تے مینوں بھی دکھا لے میرا پیر او پیر جن نے چن نو سی چیریا انگلی جا اٹھی ہویا تھٹ لیرو لیریا اپنے بھی پیر دا کوئی دس میں نو حال ہوئے میرا پیر محمد جیڑا سارے نہیں بولے آمینہ دا عزیزان ایمان میرے مسلمان میران حضرت عبداللہ میرے پیغمبر دے قریب آئے نے عبداللہ ابن سلام ویکھیا تکیا دے پیندیاں نالی زبان تو اظہار کیتا عقیدت محبت دا کیا آکھیا لیسا اے جڑا میں چہرہ ویکھ رہا ہوں جدا میں دیدار کر رہا ہوں جدا رخ انور ویکھ رہا ہوں جدے پارے پاپا جی علی محمد سمسام بولے تے آندے نے میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا پکھڑا ہوئے ہر دل سکڑا تھر جان اکیاں میریاں جو سپنے آنے گھیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے کوئی بدر دا چمکار کہے میں چن کہا انصاف نہیں چن داتے چہرہ صاف نہیں چن آپ پکھا دید دا پجلا کے آوے عید دا ایتھے چاننو پوچھ دا کونے ایتھے سورج دی نیوی تونے ایتھے یوسف آندی واہ نہیں کوئی اچھی لیندہ سا نہیں میرے عقیرہ میرے آقا میرے حبیب دے وال ویکھے آؤ کائنات تو عظیم تے حسین وال جدو حضرت عبداللہ ابن سلام نے ویکھے آتے آکے آؤ اور لوگوں تے آج میرے کلو فیصلہ لینا چاندے جے کروانا چاندے جے تے لیسا بے وجہن کذاب یہ جڑا چہرہ وے کسے جھوٹے دا ہو سکدا بولو ہو سکدا پھر آخری بات آخری گل اس گل دا ترجمہ کہ ایمیں دا چہرہ
سچے دا تے ہو سکدا ہے کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکدا تے نال ترجمہ نبی محمد کہہ دو لو ہون میرے نال تھوڑا جا ساتھ دینا تسی انشاءاللہ نبی انسا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا محبت نال نبی انسا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا بشر انسا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا یوں تو حسن یوسف کا وہ چرچا ہے زمانے میں یوں تو حسن یوسف کا وہ چرچا ہے زمانے میں پر محمد سا اسی پہ کر نہیں آیا نہ آئے گا نبی انسا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے بہت آئے جہاں میں ساقیان دل ربا لیکن بہت آئے جہاں میں ساقیان دل ربا لیکن پر مثل ساقی کوثر پر مثال ساقی کوثر نہیں آیا نہ یقیناً نہیں آیا تے نہ آنا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اس واسطے میرے بھائیو مسلمان دا حق کے کہ جدا کلمہ پڑھی دا او دے آنکھیں لگی دا جدا کلمہ پڑھی دا او دی تابعہ داری کری دیئے جو مکی مدنی سرکار کہہ دین جدا پاک نبی دے سنگ یارو پیار ہو گیا بامے لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا بل کل ایتھے بن جائے گی جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے حبیب کہنگے میری امت میری امت میری امت تے میرے آقا امت نو جنت لے کے چلے جانگے کون محمد میرے پیارے نبی میرے پیارے نبی تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے رب امتی آنکھیں ہر ویلے غم خار دیاں کیا باتاں نے اس سرکار نو اس نبی نو چھڑ کے کسے اور نہ نسبت قائم کرنا اے پسندیدہ عمل رب دا بھی نہیں اس واسطے آؤ سونے نبی دے تابعہ دار بن جاؤ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا